एवं प्रणाम जनाऊँ। आज जीवन को केमती ठीक भाव में जीवा उत्तम मूल्यबोध सहित जीवा से भली एक अति सुंदर कार्यक्रम नहीं आसुचंती आम संजोगर भौणी तरुणबाला महापात्र तांको मु स्वागत जनाऊँ। तथा आज कार्यक्रम को संचालन करेंगे भाई श्री वैकुंठनाथ साहू एवं शेष स्पर्श देवे श्रीमती सुदेशना दास भौणी। आसतु आज आमे आउ डेरी नकरी आज कार्यक्रम को आरंभ करने मु आज संचालक श्री वैकुंठनाथ साहू भाई को अनुरोध करी से आज कार्यक्रम को आगू को बढ़ेबे। भाई वैकुंठनाथ साहू नमस्कार आपन को। नमस्कार नमस्कार समस्त नमस्कार शुभ संध्या। विभूति भाई को अशेष अशेष धन्यवाद। आउ विशेषकर मु आमर संजोगर राजकुमार सुतार भाई की बहुत धन्यवाद देवी। सी आज मत सुजोग देइछंती ए वेबिनार रे संचालकर कार्य तुलिया आगु भली आमर वेबिनार रे मु प्राय सब वेबिनार रहे एवं किसी काम भी से छोट छोट काम देते। आज पूरा वेबिनार संचालक दायित्व मत देइछंती तेणु तांको धन्यवाद। आमर ये वेबिनार रे जो संजोगर कार्यक्रम चली 169तम वेबिनार। ये संजोग विषय प्रथम किसी कहि संजोग इज ए व्हाट्सएप ग्रुप of like-minded senior citizens which came into existence on 23rd October 2020 as a brainchild of Dr. Bharaprasad Das, the founder of Manava Udhyan Kendra and its social wing Human Potential Development Trust. The objective of Sanjog is to create happiness and bond amongst the senior citizens by involving them in various life enriching activities and utilizing their talents through webinars. It has been operating successfully since then as an initiative of Human Potential Development Trust. The other initiative of this trust are the Vyaktittva Vikas Training Program (VPTP) and Dakshata Vikas Training Program (DBTP) for unprivileged school children and unemployed youth, respectively. More than 1,800 such students and youth have been benefited so far. This is the achievement of Sanjog. वर्तमान मु आमर आजिर वक्ता भौणी श्रीमती तरुणबाला महापात्र विषय संक्षिप्त कहूँ। भौणी तरुणबाला महापात्र ओडिया साहित्य स्नातकोत्तर बीएड शिक्षा प्राप्त करछंती। श्रीमती तरुणबाला महापात्र ओडिशा सरकार अर्थ विभाग वाणिज्य अधिकारी भाव में सेवानिवृत्त होई अधुना भुवनेश्वर ठारे अवस्थापन करछंती। श्रीमती महापात्र सत्यसाई सेवा संगठन ओडिशार जड़े सक्रिय कर्मी तथा संगठक हिसाब से सेवा देवा सह जड़े आध्यात्मिक प्रवचिका भाव में सुपरिचित। विभिन्न साहित्यिक एवं आध्यात्मिक अनुष्ठान सह जड़ित होई से मूल्यबोध भित्तिक साहित्य रचना करि आसुछन्ति। बहु पत्र पत्रिका रे तांकर कविता चित्रगल्प शिशु साहित्य और आध्यात्मिक लेखा प्रकाशित होई आसुछन्ति। तांकर एक कविता संकलन मध्य प्रकाशित होई विभिन्न बहु
ପାଠକୀୟ ମାନଙ୍କର ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ସାପ୍ତାହିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାବେଶରେ ଜଣେ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଉପସ୍ଥାପିକା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁନାମ ରହିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ଭାରତୀୟ ଯୋଗ ସଂସ୍ଥାନ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଚରଣବାଳା ଭଉଣୀ ଆଜି ଯୋଉ ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରେ ରଖିବେ ସେ ହେଉଛି ଜୀବନର ପଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ। ଯେମିତି ତରକାରୀଟି ସେ ଲୁଣ ନ ପଡ଼ିଲେ ତରକାରୀର ସ୍ୱାଦ ନଥାଏ, ସେମିତି ଜୀବନରେ ଯଦି ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆମେ ଜାଣିନେ, এই জীবন দুর্লভ জীবন আমি পাইছে ভগবানଙ୍କ কৃপাରୁ ମାନବ ଜୀବନ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବନ। ତେଣୁ ଆମେ ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯଦି ନିଜେ ନ ବୁଝି ପାରିଲେ ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ, ତାହେଲେ এই ଜୀବନର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆମେ ପାଞ୍ଚକୁ ନେଇକି ବହୁତ କଥା ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛେ। ଆଜି ଗୋଟିଏ ବଢିଆ କଥା ଯେ ଜୀବନର ପଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ କ'ଣ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବା। ସମସ୍ତେ এই वेबिनार समय मोर अनुरोध जे निजर ऑडियो वीडियो को बंद करेंगे आमर जिते कहवा पड़ो किसी से ओपन करवा क्वेश्चन आवर समय आम ये क्वेश्चन गुड़िक हाथ टेकिबा, हाथ टेकी निजर प्रश्न ये करवा। ये हूँ आम वेबिनार नियमावली। वर्तमान मु आह्वान करी श्रीमती चरणबाला महापात्र भौणी जी से वक्तव्य रख। धन्यवाद भाई। ओम 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 भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रः, स्थिररङ्गैस्तुष्टुवागं सस्तनूभिः व्यसेम देवं हितयदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। आज यही प्राक शरत संध्यारे संजोगर 169तम वेबिनार रे आभासी माध्यम रे आम सहित जोड़ी होइतिबा समस्त ज्ञानी गुणी प्राज्ञ विज्ञ भाई भौणी मानकु अभिनंदन, शुभेच्छा और शुभकामना। मते आज एठी किछि कहिबार जो महार्घ्य सुजोग मिली से मु सर्वप्रथमे आम संजोगर जे प्राणकर्ता श्रीजुक्त राजकुमार सुतार भाई एवं विभूति भूषण पाणिग्राही उभय को मो अंतर भीतर कृतज्ञता जनाऊँगी। एई मंच रे जो माने कहती से माने समस्ते विद्वान ज्ञानी गुणी। मोर से भली कोनसी एते ज्ञान नाही, किंतु मु निजे चेष्टा करिबी जे आजिर जो विषयटी जो प्रसंगटी अछि मु ताकू ठीक भाव उपस्थापन करने को चेष्टा करिबी। आजिर विषय वस्तु रही जे जीवन में पंच मूल्यबोध। ए विषयटी गोटे नैतिकता उपरे नैतिक मूल्यबोध उपर पर्यवेसित। आमे माने समस्ते जीवन उत्तीर्ण अपराह्न रे पहुंचीचे। विभिन्न प्रकार घात प्रतिघात गड़ाणी उठाणी देकिरे आमे आम जीवन यात्रा विभिन्न प्रकार अनुभूति आमर अच्छी। किंतु वर्तमान सांप्रतिक समाज रे जो प्रकार आमे देखुचे नैतिक मूल्यबोधर अवक्षय होइछि तार कारण तार प्रतिकार से विषय आमे समस्ते टिके सचेतन हवा। कारण आमे समस्ते जो बयस रे आसी पहुंचीचे आमको ए समाज रे जो विभिन्न प्रकार विशृंखला जो नैतिक मूल्यबोधर अवक्षयर जो प्रकार चित्र आमे देखुचे आमे समस्ते निश्चित भाव में मर्माहत। तेणु से विषय आलोचनाटी सेमती किछि गोटे किछि नुआ कथा नुहे, समस्ते जानिथिबा कथा, समस्ते बुझिथिबा कथा। केवल आमे टिके आलोचना करबा एवं ताकू टिके मनन एवं निधिध्यासन करबा। तेबे सेही आलोचनाटी होउछि जे पंच मूल्यबोध।
पंच मूल्यबोधरे सत्य धर्म शांति प्रेम एवं अहिंसा किंतु वर्तमान आमे देखिबा सत्य सत कथा आमे स्कूल रे पाठ पढुथिले सत कहिबाकू किया डरिबे सत कहि पछे मले मरिबे किंतु वर्तमान मिछ कहिबाकू किया डरिबे मिछ कहि पछे मले मरिबे मिछटा वर्तमान बहुत सहज होईची सत कहिबाटा सत्यटा पूरा सत्यर अवक्षय होईची सेमती धर्म कथा देखिबा स्वधर्म वर्तमान जो धर्म थिला समस्त स्वधर्म पालन करुथिले वर्तमान आ स्वधर्म केही पालन करूनाहांती वर्तमान बाड़ खेत खाउचे तार ज्वलंत उदाहरण आमे एबे देखिथिबा जे पुलिस वाला पुलिस कर्मचारी माने शांति श्रृंखला समाज रक्षा करती चोर धरती किंतु वर्तमान पुलिस ऑफिसर पुलिस कर्मचारी माने किभଳି भाबरे माने बाड़ हे खेत खाउचंती तार आपण माने समस्ते देखुचंती जे जेलर जने जे जेल रे रहिचंती चोर मानको जोडी जेल रे रखा जाउची से जेलर बाबू केमती भाबरे सेमानक सहित सालिस करिकरी कोटी कोटी टंकार मालिक तेणु जदि अक्षक जदि भक्षक हब ताहले समाज रे निश्चित भाबरे विशृंखला हब ही हब तापरे आमे देखिबा शांति जदि सत्य धर्म न रहिला ताहले शांति आमे पाइबा कोठ वर्तमान लोकन पाखरे प्राचुर्यर अभाव नाही पैसा पत्र यथेष्ट अछि किंतु समस्तक पाखरे जहाको पचारले से कहे मोर शांति नाही तेणु समस्ते अशांति भितर गोटे अशांत परिवेश भितर रहउचंती पीएसए पीस जो शांति वर्तमान ता नहीं पीआईए पीस माने खंड विखंडित गृहठू आरंभ करी आमे देखिबा सबुठी विभाजन आगरु परिवार थिला परिवार आगु यौथ परिवार थिला वर्तमान ता खंड विखंडित हेकरी न्यूक्लियस फैमिली तेणु सबुठी केवल विभाजन कौन सी जगार आउ पीस नाही तापरे प्रेम कथा आमे देखिया तापर वर्त चतुर्थ मूल्यबोधटी हला प्रेम प्रेम को लोक माने आजिकाली पिला माने प्रेम को अलग प्रकार ताको इंटरप्रेट करूचंती स्कूल कॉलेज रे प्रेम करूचंती तापर दिन बाहे पडुचंती फेसबुक रे फोटो छाडुचंती तापर दिन को डिवोर्स तेणु से प्रेम प्रकृत रे केते शाश्वत तार अर्थ से माने बुझी नाहंती प्रेम तांका पई एक अलग कथा अहिंसा गांधी जी कहिथिले अहिंसा अहिंसार वार्ता बांटी किंतु वर्तमान अहिंसार अ जिनसटा बाद पड़ जाइए केवल सबुआडे हिंसा आम समस्ते अनुभव करुचे ये जिनस तेणु वर्तमान ये जो विशृंखला समाज रे तार प्रकृत जदि आम अनुध्यान करवा ताहले जानिबा जे जो पंच मूल्यबोध थिला से पंच मूल्यबोधर जो अवक्षय हैला सेथिपई आज समाज रे एभली अवस्था तेणु केमिति आमे ये पंच मूल्यबोध को आम जीवन रे पाथ्य करवा आम जेतिक दिन आम समस्ते प्राय सीनियर सिटीजन समस्ते बयसर शेष सीमार आसी पहुंचीचे तेणु आम केमिति भाव जेतिक दिन बंचिबा अंततः आम ए विषय टिके ध्यान दबा एवं केमिति शांति रे जेतिक दिन बंचिबा अंततः आम शांति केमिति बंचिबा सेटा होची हमर ध्येय तेणु से विषय आज आलोचना ईश्वर सृष्टि रे मनुष्य सबुठू जड़े विचारवंत प्राणी श्रेष्ठ प्राणी बोली ईश्वर सृष्टि कले मनुष्य एवं मनुष पशु पक्षी ठारू श्रेष्ठ ये जे पशु पक्षी केवल आहार भय निद्रा मैथुन थिला किंतु मनुष्यर आउ गोटे अधिका गुण थिला जोटा भगवान ताकू देइथिले सेटा होची विवेक विवेक ये मनुष्य भितर रही जे सी पंचभूत भितर साम्यता रखिपार ता विवेक को सी यूटिलाइज करिकरी समस्त भितर गोटे साम्यता रखिपार एवं मनुष्य सबुठू गोटे विचारवंत प्राणी हिसाब से तार समस्त प्रति जड़ चेतन पशु पक्षी समस्त प्रति तार सहानुभूति रहिबो एवं से पंचभूत भितर गोटे साम्यता रखिया परे भगवान ताको सृष्टि करथिले ता भितर अनेक दिव्य भावना देइथिले पंच मूल्यबोध देइथिले विवेक देइथिले दिव्य गुण देइथिले एवं सेथिपई भगवत श्रीमद भागवत कह जाइए मनुष्य मध्य दिव्य ज्ञान देखि संतोष भगवान मनुष्य भितर जो दिव्य ज्ञान देइथिले सेथिपई भगवान मध्य खुशी होते जहाँ मोर सृष्टि सबुठू जो अन्य सृष्टि मनुष्यटी सी जहाँ ता भीतर जो दिव्य ज्ञान रही सी निश्चित भाव में संसार किसी मंगल काम कर देखिए आम सब पशु पक्षी समस्त मुंड तलू किंतु मनुष्य एकमात्र प्राणी जार मुंडटा ऊपर
कारण तार विवेकटा रही भगवान से विभिन्न प्रकार भल गुण देकिरी ताकू सृष्टि करिसंती दिव्य गुण दिव्य चेतना पंचमूल्यबोध ये सब देकिरी ताकू सृष्टि रे आनिथिले मनुष्य ठारे पुणी तीनिटा गुण थिला गोटे सत्व रज तम तीन गुण मध्य देइचंती जेतेबेले सत्व रज तम ए तीनिटा गुण भितरु जोटार प्राधान्य अधिक हेबो सेही अनुसार तार मनुष्यर तार निजको से परिप्रकाश करिवो ए संसार भितरु विकास एवं विनाश दुईटाक एठी संसार भितर अछि जेमती सागर मंथन रो चंद्र अमृत ऐश्वर्य देवी लक्ष्मी बाहर थिले पुणी से सागर हलाहल विष बाहर थिला सेही परि ए सृष्टि रे रहिछि षड रिपु काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य षड रिपु रहिछि एवं सेठी मध्य ए संसार रे मध्य पंचमूल्यबोध रहिछि सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसा मनुष्य जेमते निज विवेक और प्रज्ञा द्वारा हलाहल विष को परिहार करी अमृत पान कला परि षड रिपु को परिहार करी जीवन रे पंचमूल्यबोध को जदि अनुशीलन करिवो तेबे सी मानवरु माधव बा महर्षि हे पारिबो अपर पक्षरे जदि से षड रिपु को ता जीवन रे अनुशीलन करिवो ताहले सी मानवरु दानव स्तर को पतित हेबो किंतु ईश्वर एक महत्तर उद्देश्य देकरी मनुष्य को सृष्टि करिसंती शास्त्र कहे जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ जेते जंतु अछंती सेथिरे समस्तक भितरे नर होचे श्रेष्ठ 84 लाख जन्म परे निजर सत्कर्म फल रे मनुष्य एपरि दुर्लभ जन्मटे प्राप्त होई थाए मनुष्य तार परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति अर्थात जो परमात्मा कठोर आसीची सेही परमात्मा कठारे पुणी जाई पहुंचीबो एटा होचे तार जीवनर लक्ष्य मात्र ताहा न करिबा द्वारा बारंबार मनुष्य जन्म मृत्यु चक्र रे पड़ी थाए सेथिपई शंकराचार्य लिखिले भज गोविंद रे पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन इह संसारे बहु दुस्तरे हृदय बारे पाहि मुरारे आमे आम निज जीवनर लक्ष्य को भूली जाइछे सेथिपई बारंबार आमे ए जन्म मृत्यु चक्र रे आसुचे एवं जाउछे तेबे मनुष्य जन्मरु मृत्यु पर्यंत ता चारोटी पर्याय दे से गति करे प्रथमे जन्मते जन्म हुए तापर वर्धते बालक तापर तार यौवन अवस्था आसे ता प्रौढ़ एमती हेकरी से तार वर्धते बढ़े तापर परिणते गोटे परिणत बयस रे पहुंचे जेमती आमे समस्त परिणत बयस रे पहुंच जाइछे सेमती गोटे परिणत बयस रे पहुंचे एवं शेष रे विन्यास तार मृत्यु हुए ए जन्म रु मृत्यु ए जो यात्रा रे तार से ठीक भाव रे कर्म करि परला सुकर्म कला तेबे से निश्चित भाव रे तार जीवन सार्थक हुए मनीष जीवन नुहे केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जी नर कर्मे एका तार जीवनर मानदंड खाली आमे जन्म होइकरी जेमती पशु पक्षी खाली आहार भय निद्रा मैथुन आमर जीवनर उद्देश्य नुहे आमर कर्मटा एमिति हेबा दरकार जेमती आमर प्रत्येकटी मुहूर्त जेमती गोटे कोन सत्कर्म रे आमे नियुक्त होबा कथा मनुष्य स्वल्पाई हे मरु किंतु जदि से भलो कर्म करथे ताहले तार कीर्ति जस रहे किंतु जदि दीर्घायु होइकरी कोनोसी काम न करे ए संसार प्रति आकृष्ट होई जगत को केवल देखिकी जनार्दन को भूली जाओ ताहले तार जीवन व्यर्थ हे जे तेणु मनुष्य जन्मरु मृत्यु पर्यंत किभଳି भाବରେ काम करिबा सेथिपई कहा जाए आसीथिलु एही धरा धाम को हसुथिले प्रिय जन आनंद उत्सव हेउथिला केते खुशी हेउथिले जन एपरी जीवन काटिबु जेपरी अंतिम शयन रे हसी हसी तुही सोईबु तो लागे कांदिबे नारी जेतବେଳେ छुआटे जन्म हुए सेतବେଳେ बापा माँ साई पड़िशा समस्ते खुशी हुंती किंतु पिलाटी कांदु थाए तेणु एई जीवन यात्रा भितर एमिति काम करिया दरकार जेतବେଳେ शेष अवस्था रे जेतବେଳେ मनुष्यटी चली जाए सेतବେଳେ सिए खुशी रे चली जाए ता जीवनटा सार्थक होइछि से तार कर्म ठीक भाबरे करिछि किंतु ता पई अन्य माने समस्ते कांदिबा कथा तेणु जीवनटा हमर एमिति हबा दरकार आमे जेतବେଳେ जन्म होइथि आमे कोहम मु के कहि जन्म हो तापर जेतବେଳେ आमे मृत्यु आमर हैला आमे सेतବେଳେ हसी हसी आमे चली जिबा आम पई समस्ते कांदिबे तेणु सेथिपई आमको गोटे रूपांतरण आमे एमिति हो आमर जीवनटा एमिति रूपांतरित होवा दरकार जेमती आमे ई भलो भलो काम करि परिबा ए रूपांतरित होवा पई आमर कोन दरकार ना होची आमर होची पांचटी जो रहिला सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसा ये गोटे गोटे अलंकार
आमे जमती साधारणतः अलंकार पिंधिले आमर सौंदर्य वृद्धि पाइथे सेमती आमे जदि एही अलंकार गुडी को आम जीवन रे आमे अनुशीलन करबा आमे ताको पाथ्य करी आम जीवन को गढ़ी नबा ताहले निश्चित भाव रे आमर परिवर्तित हेबो आमे रूपांतरण हेबो एवं आमे समस्त द्वारा आदृत हेबा सेही परिप्रेक्षी रे छोटिया कथाटी थरे जणे कारीगर से बहुत सुंदर भाव रे तार मूर्ति तैयारी करंती थरे से गोटे तांकर सबुठु बड़ कलाकृति गोटे लक्ष्मी प्रतिमाटी तैयारी करथिले से लक्ष्मी प्रतिमाटी करके घर आगे रखिथिले एई समय राजा सेपटे जाउथिले से देशर राज्य राजा से देखिले गोटे सुंदर प्रतिमा तेणु से कारीगर कहले ए प्रतिमाटी की मते दियो कहिकरी राजा पळेले राजा अबुझा लोक तांको कोन कहजो ये परिचय एते सुंदर मूर्तिटे किंतु तांको तो दबाको पड़िबो हेले कारीगर तो कोनसी गाड़ी घोड़ा नाही पठेया पे से तार गोटे गधटे थिला से गधटी से रखिथा तार जिनस पत्र नबाणिया करिया पे तेणु से बाध्य कले गध पिठीरे लदिकिरी लक्ष्मी प्रतिमाटा नेकिरी राजा घरे पठे पहुंचेगा पड़िबो तेणु से कोन कला ना तार जोड़िए गध थिले गोटे गध थिला काम करिया पे आ गोटे गध पिठीरे से लक्ष्मी प्रतिमाटा को धरिकिरी नेकिरी गला गध किंतु जाने ना ता पिठीरे कोन अछि से देखि पारुनी किंतु से देखिला जेतबेले राजांक घर को जाउची ताको बाटरे लोक माने समस्त नमस्कार पकुचंती ताको खुशी होजंती से भारी सेदिन बड़ आश्चर्य होला जे मते तो केही देखिले केबे माने आदर करंती आज कोन हे मते तो सब नमस्कार करछन जहा बहुत खुशी रे गला भारी मन तार खुशी थाए राजा घरे पहुंचिला राजा घर पहुंची करी ता कारीगर ता मूर्ति टी काढी के राजा दे देले तापर पुनी से प्रत्यावर्तन कले जेतबेले फेरिला देखिले आ ताको केही अनुना दी नमस्कार करना दी किछि नै से बड़ आश्चर्य होला गला बेले एते सब लोक मानकर एते आदर अभ्यर्थना थिला फेरला बेले कोन होला तापर आसिक तार जो सांग गधड़ी थिला ता पचला करे अरे भाई ये कोन मु गला बेले तो मते एते खुशी होतले लोक माने आजला बेले काहे त के पचलानी गध कहले अरे तू जानिनु तते केही नमस्कार होनथिले तो पिठी रे जो लक्ष्मी प्रतिमाटी से गले सेथिमे से लक्ष्मी की देखिकरी समस्त नमस्कार होतले कहबार तात्पर्य होला आम सहित जो हमर ए गुण गुडी काम सहित मिसि जिवो सेतबेले आमे समस्त द्वारा आदृत होबा पानी रो किछि मूल्य न थाए किंतु पानी जतबेले क्षीर रे मिसि जाए पानी रो मध्य मूल्य बढ़ी जाए सेमती आमे मनुष्य रो जतबेले ए पंच मूल्यबोध सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसा आमे जतबेले जीवन रे पाथ्य करबा ताले निश्चित भाव रे आम जीवनटा मधुमय हेबो एवं आम जो लक्ष्य नै करी आमे सृष्टि हे जे संसार को आसी जे आम लक्ष्यटा पूर्ण हो तबे ये जो पांच मूल्यबोध कथा पांचटी काहे गेला छटी हेलानी कि चारटी हेला पंच मूल्यबोध काहे कह गला ए पांच संख्यार हमर पुराण रे हमर जो रही हमर वेद पुराण जहाँ भी हो सबुथिरे ए पांच संख्याटी बहुत तात्पर्यपूर्ण जेमिति ए संसारटा प्रपंचटा पंच महाभूत रे गढ़ा क्षिति आप तेज मरुत व्योम आम शरीर मध्य सेमती पांचटी तत्व रे जल तत्व अग्नि तत्व एमती पांचटी तत्व रे पृथ्वी तत्व आकाश तत्व एमती पांचटी तत्व रे मध्य आम शरीर सेमती पांचटी यज्ञ आमर रही से यज्ञ गुड़ी कहला देव यज्ञ पितृयज्ञ दैव यज्ञ भूत यज्ञ नृ यज्ञ सेमती अहल्या द्रौपदी तारा कुंती मंदोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यं सर्वपाप विनाशन पंचसती पांच कन्या को आम स्मरण करू सी भी पांच पंच प्राण प्राण अपान व्यान उदान समान से परी पंचु पांडव पंच सखा पंच कर्मेन्द्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच तन्मात्रा इत्यादि तेणु पांच संख्याटी आउची गोटे पांच संख्यार गोटे तात्पर्यपूर्ण रही से आमर रही पंच मूल्यबोध सत्य धर्म शांति प्रेम अहिंसा तेरे आसतु आम गोटे गोटे मूल्यबोध को आलोचना करबा प्रथमटी है सत्य सत्य कौन सत्य हूँ जहाँ पूर्वर थिला वर्तमान अच्छी भविष्य तार सत्यर कौन काल कौन परिवेश कौन परिस्थिति परिवर्तन हो न था शाश्वत एवं चिरंतन जड़े वैज्ञानिक कहते सबु ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान एक आधार अच्छी यह ही परम सत्य वेद कहे सत्यम ब्रह्म ज्ञानम ब्रह्म अनंतम ब्रह्म सत्य ही ईश्वर सत्य हूँ कंठर भूषण मनुष्यर दिव्य प्रकृति है सत कह जहाँ कह ताकू कार्य परिणत कर जहाँ कहुए त्रिकरण शुद्धि अर्थात त्रिकरण शुद्धि कौन ना आम जहाँ चिंता करवा ताकू वचन कहवा ताकू कर्म लगेगा चिंता वचन और कर्म समन्वय रहिले ता हूँ त्रिकरण शुद्धि ये मनुष्यर त्रिकरण शुद्धि रहा विधेय तेज आम जाचे सत कथा कहवा केतोटी आम आलोचना करवा आम जाचे जो गांधीजी
ଥରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ମା ଯୋଉ କୋକିଳ ବ୍ରତ କରୁଥିଲେ ସେ ଥରୁଟିଏ ମିଛ କହିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ମା ଖାଉନାହାନ୍ତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ମା କାହିଁ ଖାଉନ, ନା ଏ ବ୍ରତର ହେଲା କଣ୍ଡିସନ ହେଲା ଯେ କୋଇଲି ବୋବେଇଲେ ମା ଖାଇବେ। ତେଣୁ ସିଏ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, ସିଏ ଯାଇକିରି କୋଇଲି ଭଳିଆ ଗୋଟେ ସ୍ୱର କରି ଘର ପଛପଟରେ ବୋବେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ମା ତାଙ୍କର ଭାବିଲେ କୋଇଲି ବୋବେଇଲା ବୋଲି ସେ ଖାଇଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ତାପର ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ କୋଇଲି ପ୍ରକୃତରେ ବୋବେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କ ମା ବହୁତ ବିରକ୍ତ ହେଲେ, କହିଲେ ଏଭଳି ପୁଅକୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିଛି, ମୁଁ ମରିଯିବାଟା ଉଚିତ, ମୁଁ ଏଭଳି ଧିକ ମୋ ଜୀବନକୁ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ସେ କଥାଟି ବାଧିଥିଲା ଯେ ସେ ଜୀବନ ତମାମ ଆଉ କେବେ ବି ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମିଛଟା ମାନେ ଥରଟି ସେ ମିଛ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମିଛ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ବିତୃଷ୍ଣା ଆସିଲା ସେ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଆଉ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପୁଣି ଜାଣିଛେ ରାଜା ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର କଥା, ଜାଣିଛେ ସତ୍ୟ ବଚନ ପାଇଁ ସେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ, ନିଜ ପୁତ୍ର, ନିଜେ ବି ଶେଷକୁ ଶ୍ମଶାନରେ ଜଗୁଆଳି ହେଇକି ରହିଲେ, କେବଳ ସତ୍ୟ ବଚନ ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ। ରାତି ପାଇଥିଲେ, ସକାଳ ହେଇଥିଲେ ସେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଗଲେ, କାରଣ ସେ ସତ୍ୟକୁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ସତ୍ୟ ବଚନକୁ ସେ ଆଧାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଦୈତ୍ୟ ରାଜା ବଳିଙ୍କ କଥା ଜାଣିଛେ। ବଳି ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରହ୍ଲାଦଙ୍କର ନାତି, ବିରୋଚନଙ୍କର ପୁତ୍ର। ସିଏ ଦୈତ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ବହୁତ ବଳବାନ ଥିଲେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ, ଯଜ୍ଞ ପରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯେ ଏତେ ଦାନ ଦେଲେ ଯେ ଆଉ ଏତେ ତାଙ୍କର ଇଏ ବଢି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କର ଖ୍ୟାତି, ସିଏ କେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆସନ ମଧ୍ୟ ନେଇଯିବେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଆସନ ଟଳମଳ ହେଲା। ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ପଛ କେହି ରଖିଥାନ୍ତି ଯେ ସେ ଗୋଟେ କହିଲେ ଯେ ଠିକ ଅଛି, ସେଠୁ ଯାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯେ ଯଦି ସେ ବଳି ଯଦି ଆସି ରାଜା ହେବେ, ଇନ୍ଦ୍ର ଆସନ ନେଇଯିବେ, ତାହେଲେ ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବିଷ୍ଣୁ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ବାମନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ସିଏ ସେଠୁ ଗୋଟେ ବାମନ ବେଶରେ ଯାଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ବଚନ ମାଗିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ଦବ। ସେତେବେଳେ ବଳି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ କହିଦେଲେ। ବଳି ଯେତେବେଳେ ତଥାସ୍ତୁ କହିକିରି ଯେ ପାଣି ଢାଳୁଛନ୍ତି କମଣ୍ଡଳରୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୈତ୍ୟରୁ ଯେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ଥିଲେ, ସିଏ କହିଲେ ଯେ ଜାଣିଗଲେ, ସିଏ କଣ କଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଢାଳ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିକି ବାମନ ଫୁଟେଇ ଦେଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ପଣା ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଏ। ଯାହା ହଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ବଚନ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ନା ଇଏ ଆସିଛନ୍ତି ଛଦ୍ମ ବେଶରେ, ଇଏ ବିଷ୍ଣୁ, ତମେ ତାଙ୍କୁ 3 ପାଦ ମାଗିଥିଲେ, 3 ପାଦ ଭୂମି। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ବଳି କହିଲେ ନା ମୋ ବଚନବଦ୍ଧ ହେଇଛି ଯେହେତୁ, ଯାହା ବି ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ବଚନକୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବାମନ ଗୋଟିଏ ପାଦ ରଖିଲେ ପୃଥିବୀରେ, ଗୋଟିଏ ପାଦ ଆକାଶରେ ରଖିଲେ, ତୃତୀୟ ପାଦ ବିଷ୍ଣୁ ତ ସହସ୍ର ଶୀର୍ଷ ପୁରୁଷ ସହସ୍ରାକ୍ଷ ସହସ୍ର ପାଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ତ ସହସ୍ର ମୁଣ୍ଡ, ସହସ୍ର ପାଦ, ସହସ୍ର ଆଖି ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦ, ତୃତୀୟ ପାଦ ଯେତେବେଳେ ବାହାର କଲେ, ସେତେବେଳେ କୋଉଠି ରଖିବେ ବୋଲିକିରି ବଳି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ସେ ବଳିକି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା କହିବାର ଯେ ସତ୍ୟକୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜେ ପାତାଳି ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଚନରୁ ସେ କେତେ ଉଭର ନଥିଲେ, ସତ୍ୟ ବଚନକୁ ସେ କେତେ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ କୁହାଯାଏ ସତ୍ୟମ ବଦ ପ୍ରିୟମ ବଦ ନ ବଦ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ। ସତ କହିବା, ପ୍ରିୟ କହିବା, କିନ୍ତୁ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହିବାନି। ତାର ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁରାଣରେ ଦେଖିଲେ, ସତ୍ୟ କହିଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଜୀବନ ସାରା ସତ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୃହତ୍ତର ଇଏ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ମିଛ କହିଛନ୍ତି, ନରେବା ଗୁଞ୍ଜରେବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ହାତ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ମିଛ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିଲା ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ନର୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, ସତ ତ ସେ କହୁଥିଲେ ସତ୍ୟମ ବଦ ପ୍ରିୟମ ବଦ। ପ୍ରିୟ କଥା ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ପ୍ରିୟ କଥା କହିକିରି ମାନେ ଶତ୍ରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ମିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ କଥା ଜାଣିଛେ, ବୁଧ ଯେତେବେଳେ ଅଙ୍ଗୁଳିମାଳ ଏଡ ବଡ ଦସ୍ୟୁ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମେ ତ ଠର ଗଇ ତୁମ କବ ଠରେଙ୍ଗେ, ସେ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ସେ ତାର ଜୀବନର ମୋଡ ବଦଳିଗଲା, ସିଏ ଦସ୍ୟୁ ବୃତ୍ତି ଛାଡିଦେଲା। ତାପରେ ହଉଛି ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ। ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କଥା ଆମେ କେବେ କହିବା କଥା ନୁହେଁ। ସତଟା ଯେତେ ସତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାହା ଅପ୍ରିୟ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତାର ପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଠିକ ନଥାଏ। ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପୁରାଣରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି କର୍ଣ୍ଣ, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଛନ୍ତି ସୁତପୁତ୍ର। ସୁତପୁତ୍ର କହିବାର କୌଣସି ଯଥାର୍ଥ ନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସୁତପୁତ୍ର ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସୁତପୁତ୍ର କହିଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଇଟା ବହୁତ ହେଇଥିଲା। କର୍ମର ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ ବଂଶ ପ୍ରୟୋଜନ, ଉଚ୍ଚ ସେଇ ଉଚ୍ଚ କର୍ମ କରେ ଯୋଉ ଜନ। ସେ ତ
एते बड़ क्षेत्रीय थिले किंतु तांका वंश परंपरा जो आघात कले सेथिबे तांका मनरे सेहि दिनठु गोटे तांका प्रति मन भीतर गोटे घृणा भाव आसिला बा गोटे प्रतिशोध परायण से हेले तापरे आमे जानिछे पुणी इंद्रप्रस्थ रे जेतेबेले दुर्योधन जाइछंती सेतेबेले से इंद्रप्रस्थ रे जो तयारी करछे एते बड़ महल सेते जानि पाउनहंती कोटा स्थल कोटा जल से पड़ी जाइछन से कह अंधर पुत्र अंध से कथा मध्य ताकू तीक्ष्ण बाण भली लागिला दुर्योधन को ता मनरे जो आघात हैला परवर्ती समय से प्रतिशोध परायण हेछि तेणु आमे केवल अप्रिय सत्य कहबानी सत्यटा जेते सत्य होइतले मध्य अप्रिय सत्य कथा कहबानी एमती से शैला महांतीଙ୍କର ऑडियोटा ऑन अछि डिस्टरबेंस होछि शैला महांती को अनुरोध करते ताको ऑडियोटा बंद करो तापरे देखिबा आमे अनेक समय हमको सत्य कथा एमिति गोटे समय आसे हम गोटे धर्म संकट रे आमे पडु सत्य कहिले असुविधा किंतु मिछ आमे कहिबानी एमिति भी समय आछि थरे सेही परिप्रेक्षी रे गोटे कथा जने साधु बसिकरी से करूथिले ध्यान करूथिले एही समय रे गोटे हरिण को गोटे व्याध गोड़ेइछि शिकार करिया बोली हरिणटी बिचरा जाइकरी जीवन रक्षा करिया को से साधुଙ୍କ पाखरे पहुंची एवं साधुଙ୍କ पाखरे जो कुड़ियाटी थिला से कुड़िया भितर से आत्मगोपन करछि एति बेले व्याधटी ता शिकार पछे पछे दौड़िछि जाइकरी एते बेले से पचारिला साधु को जे मोर जो खादक मु जो शिकार पछरे आउथली आपण देखिचंती कि कुआडे गला सेते बेले साधु भाबिले जदि कहिदेबे एठी अछि बोले तार प्राणटी जीव किंतु मिछ भी कहबेनी जीवन रे केबे मिछ कहि नांती तेणु से गोटे धर्म संकट रे पड़िले सी गोटे भल ट्रिक कले से कहिले जो आखि देखिछि से कहि परिबनी आ जो जीव कहबो से देखिनी तेणु ए जो कथाटी कहिले व्याध किछि बुझिलानी से चली गला जंतुटी रक्षा ही गला तेणु आमको अनेक समय एमती गोटे धर्म संकट रे पड़िया पड़थाय सेतेबेले आमे देखिया प्रकृत गोटे जीवन रक्षा ही जाउचे ताहले आमे चळेइकरी कहबा किंतु मिछ कहबार गोटे जो आमर प्रवृत्ति सेटा आमे केबे करबा नाही गीता रे भगवान कहिले अनुद्वेग कर वाक्यं सत्यं प्रिय हितम च जत स्वाध्याय भाषण चैव वाग्मय तब उच्यते अनुद्वेग कर वाक्य तेणु आम कथाटी अति सुंदर हवा दरकार अन्य सुंदर अर्थात अन्य को भल लागुथिबा दरकार ताको हट करूनथिबा एभली आमे कथाटी कहिबा चारि आमर जो जुग चारटी थिला सेतमे सत्य जुगर प्राधान्य रहिछि कारण सबुठी सत्यर जय सब बेले तेबे सत्य को किपरि आमे जीवन रे अनुशीलन करबा सेथिपय आमर प्रार्थना करूथिला आमे सत्य पथे धर्म पथे घेनी जाओ मोते भसा पराण मोर तब प्रेम स्रोते प्रभो परम शरण समस्त आम समस्तर प्रार्थना हो आम एमती सत्य पथरे सब बेले जिबा एवं सत्य को आम जीवनर गोटे अलंकार भाव में आम ग्रहण करबा द्वितीय मूल्यबोध है धर्म 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 कौन धारयते धर्म जी समस्त को धारण करिछि ताहा होछि धर्म वेदवाक्य है सत्यात् नास्ति परम धर्म सत्य ठारू आउ किछि परम धर्म नहीं तेणु सत्य और धर्म जहाँ कहते पांचटी जाक मूल्यबोध अन्य ठारू समस्ते परिपूरक समस्ते रिलेटेड पांचटी जाक तेणु ये सत्यात् नास्ति परम धर्म सत्य आम कहवा एवं से जो काम लगे दैट इज धर्म वेदवाक्य है सत्यात् नास्ति परम धर्म सत्य को कार्य परिणत कले ताही होछि धर्म पुराण कहे धर्म रक्षति रक्षक आमे जदि धर्म को रक्षा करबा सब धर्म बाटर जीवा ताले धर्म आमको मध्य रक्षा करिवो चिंता वचन और कर्म रे शुद्धता रखी विवेकानुमोदित भाव में करा जाउथवा कर्म ही धर्म पुराण महावाक्य रे जो सब चरित्र सृष्टि करा गला तांकर भितर आमे धर्म को बुझी परिबा आदर्श चरित्र थले आमे धर्मर अर्थ को बुझी परिबा नै जेमती युधिष्ठिर कहा जाउथला धर्मवीर युधिष्ठिर सेतु आमे जानुथिले तांकर युधिष्ठिर धर्मवीर धर्म को से सब बेले धर्म को मान्यता दउथिले एवं धर्म पथरे जाउथिले सेतिमे तांकर धर्मवीर युधिष्ठिर एवं कह जाए जत धर्म तत जय जोठी धर्म सेठी जय एक कथा आमे जानिछे पुराण पृष्ठा उन्मोचन कले आमे देखिया जोठी धर्म रहिছে सेठी निश्चित भाव में जय हेछि अधर्मर केबे कोनसी जगह जय हेनी धर्मर सबले जय सेति पई जते बेले दुर्योधन जाइछंती मां पाखकू जे युद्ध पूर्व जे आशीर्वाद पाई सेते बेले से गांधारी कोन कहचंती
ଅକ୍ଷୟ ହଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ। ସେଠି ସେ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ ମୋ ପୁଅର ଜୟ ହଉ ବୋଲି, ଅକ୍ଷୟ ହଉ ପୁଣ୍ୟ ଜଗତେ ଧର୍ମର ହେଉ ଜୟ, ଧର୍ମର ଜୟ ପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁର ଗୋଟେ ଧର୍ମ ଅଛି, ଯେମିତି ନିଆଁର ଧର୍ମ ହେଲା ଦାହିକା ଶକ୍ତି ଏବଂ ତାର ହଉଛି ଊର୍ଧ୍ୱଗାମୀ, ସେମିତି ପାଣିର ହେଲା ସେ ଶୀତଳ ଏବଂ ସିଏ ସବୁବେଳେ ନିମ୍ନଗାମୀ, ସେମିତି ବୃକ୍ଷର ହେଲା ଧର୍ମ ହେଲା ସିଏ ଫଳ ଦବ ଛାଇ ଦବ, ସେମିତି ମଣିଷର ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ ଅଛି, ମଣିଷର ଧର୍ମ ହେଲା ସଦାଚାର। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣର ହେଲା ପରୋପକାରାୟ ପୁଣ୍ୟାୟ ପାପାୟ ପରପୀଡ଼ନ, ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟର ହେଲା ଦୟା ଏବଂ ସଦାଚାର। କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ ଏକ ପୋତ ଗଢି ଅଛି ବିଧି ତରିବାକୁ ଏଇ ସଂସାର ବାରିଧି, ସଂସାର ଯୋଉଠି ବାରିଧି, ଆମେ ଏ ବାରିଧି କେମିତି ପାରିବା ନା ଆମେ ଧର୍ମ ଡଙ୍ଗାରେ, କୁହନ୍ତି ଧର୍ମ ଡଙ୍ଗା, ଆମେ ଯେ ଧର୍ମକୁ ଡଙ୍ଗା କରିକି ଆମେ ଏଠୁ ପାରି ହେଇପାରିବା। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେ ଏମିତି ଧର୍ମ କାମ, ଧର୍ମ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଧର୍ମ କାମ କଣ କରିବା, ଧର୍ମ ହଉଛି ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ, ସତ୍ସଙ୍ଗ, ଦାନ, ଧର୍ମ, ପୁଣ୍ୟ, ଏସବୁ ହେଲା ଧର୍ମ। ତ୍ରିଲୋକେ ଦୀପକ ଧର୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ ତିନି ଯୋଉ ଲୋକ ଅଛି ତାକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ଧର୍ମ। ଯେତେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ କେବଳ ଶେଷରେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳେ ଆମ ସାଥେ କେହି ଯିବେନି, କେବଳ ଆମେ ସେ ଧର୍ମ ଟିକକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ବିଦ୍ୟା ମିତ୍ର ପ୍ରବାସେଷୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯିବା ସେତେବେଳେ ଆମର ବନ୍ଧୁ କିଏ ନା ସେ ହଉଛି ବିଦ୍ୟା। ସେଠି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଟି ଥିଲେ ଆମେ ସେ ଯୋଉ ଦେଶକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଠି ଚଳିପାରିବା। ଭାର୍ଯ୍ୟା ମିତ୍ର ଗୃହୀଷୁଚ, ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଭଲ ମାନେ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା ହେଲେ ବି ସ୍ତ୍ରୀଟି ହଉଛି ବନ୍ଧୁ, ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀଟି। ବ୍ୟାଧି ଔଷଧ ମିତ୍ର, ଯେତେବେଳେ ଦେହର ରୋଗ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ ବିଦ୍ୟା ମିତ୍ର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଭାର୍ଯ୍ୟା ବି ମିତ୍ର ନୁହେଁ, ସେତେବେଳେ କିଏ ନା ସେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ଆମର ହେଲା କିଏ ନା ଔଷଧ। ଏବଂ ଧର୍ମ ମିତ୍ର ମୃତସ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ମରିଯିବା, ଯେତେବେଳେ ସଂସାରକୁ ଛାଡିଯିବା ସେତେବେଳେ ନା ବିଦ୍ୟା ନା ଭାର୍ଯ୍ୟା ନା ଔଷଧ କେହି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବେନି, କେବଳ ଧର୍ମ, ଯେତିକି ଭଲ କର୍ମ କରିଥିବା ଧର୍ମ କେବଳ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମଣିଷକୁ ଚାରିଟା ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଣିଷର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟା ହେଲା ଧର୍ମ, ଅର୍ଥ, କାମ, ମୋକ୍ଷ। ଧର୍ମ ହେଲା କଣ ନା ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରଥମ ମୂଳ ଖୁଣ୍ଟ, ଧର୍ମ ଉପରେ ଯେମିତି ପାଦ ଉପରେ ଶରୀରଟା ନିର୍ଭର କରେ ସେମିତି ଧର୍ମ ଉପରେ ସବୁ ଆଉ ତିନୋଟି ଯାକ ସ୍ତମ୍ଭ ନିର୍ଭର କରେ। ଧର୍ମ ହଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ତାପରେ ହେଲା ଅର୍ଥ, ଅର୍ଥ କଣ ଭାଗବତରେ କହିଲା ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି ଧର୍ମେ ପ୍ରାପତ ନରହରି, ଆମେ ଧନଟା କେମିତି ଅର୍ଜନ କରିବା ନା ଧର୍ମ ଉପାୟରେ, ମାନେ ସଠିକ ଉପାୟରେ, କୌଣସି ଲାଞ୍ଚ ମିଚ ନେଇକରି ଆମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ ପଇସା କରିବାନି, ଆମେ ଧର୍ମ ଉପାୟରେ ସତ୍ ଉପାୟରେ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା। ତାପରେ ହେଲା କାମନା, କାମନା ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନ ୱାନ୍ସ ଅନଲିମିଟେଡ, ଆମର କାମନା ବହୁତ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ କାମନାକୁ ସିଲିଂ ଅନ୍ ଡିଜାୟାର, କାମନାକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, କାମନାର ସୀମାଙ୍କନ କରିବା, ଆମେ ଯେତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆଉ କିଛି ଯୋଉ ପଇସା ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ବାଟରେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଯେମିତି ଆମର ହର ଭାଇ ସିଏ ଏତେ ବଡ ଭଲ ଚାକିରି ଛାଡିକିରି ସେ କେବଳ ସମାଜ ସେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ବସ୍ତିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କାହିଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ତାଙ୍କର କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଏତେ ବଡ ଧର୍ମ କାମ, ଏଇଟା ହଉଛି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଯେତିକି ଆମେ ସିଲିଂ ଅନ୍ ଡିଜାୟାର, ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚରୁ ଆମେ କିଛି ବଳକା ରଖିକିରି ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କରିବା, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହିତରେ ଆମେ ସେ ଅର୍ଥଟାକୁ ଲଗେଇବା। ତାପରେ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ତିନୋଟି କାମ କରିବା, ତାପରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆମେ ଯଦି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ କେବଳ ଆମେ ଯୋଡ଼ିଏ, ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ହେଲା ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୋକ୍ଷ, ତ ଧର୍ମ ନାହିଁ କି ମୋକ୍ଷ ନାହିଁ, କେବଳ ଅଛି ଅର୍ଥ ଏବଂ କାମ, କେମିତି ଅର୍ଥ ଅର୍ଜନ କରିବେ ଏବଂ କାମନାର ପୂର୍ତ୍ତି କରିବେ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଅନିତ୍ୟାନି ଶରୀରାଣି ବିଭବ ଦୈବ ଶାଶ୍ୱତ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନିହିତ ମୃତ୍ୟୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରହ। ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ଆମ କବାଟକୁ ଡୋରକୁ କଲାଣି ମୃତ୍ୟୁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଆମେ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ତେଣୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ସତ୍ପଥରେ ଯିବା, ଏସବୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା କଥା। ବାଲ୍ୟକାଳ ଧନ ଧର୍ମକୁ ସଞ୍ଚିବି ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ, କେଜାଣି କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳ ଆସି ହୋଇଯିବ ଉପସ୍ଥିତ। ଆମେ କହିପାରିବାନି ଯେ ନାଇଁ ଆଜି ଏବେ ତ ଆମର ବୟସ ଅଛି ଆମେ କରିବାନି, ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ବୁଢା ବୁଢୀ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା, ସତ୍ୟ କର୍ମ କରିବା, ନା, କେତେବେଳେ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆମେ ଜାଣିନେ। ତେଣୁ ଆମେ ସମୟ ଠାଉଁ ଠାଉଁ ଆମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଜନ କରିବା। ଆଗରୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ଧର୍ମ ଥିଲା, ପିତା ଧର୍ମ, ପୁତ୍ର ଧର୍ମ, ଏସବୁ ଧର୍ମ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଥା ନାହିଁ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର ଧର୍ମ ଗୋଟେ ମାକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ତାର ଧର୍ମ ହଉଛି ତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା, ତାର ମା ଛୁଆର ଖାଇବା ବୁଝିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର ସେ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ତା ନିଜ ଧର୍ମ ସେ ଭୁଲିଗଲା, ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଧର୍ମ ହଉଛି ସେ ଚିକିତ୍ସା କରିବ ରୋଗୀକି, ସିଏ ଠିକରେ କରୁନି। ପୋଲିସ କଥା ତ କହିଲି, ପୋଲିସ ମାନେ ସେମାନେ ରକ୍ଷକ ହେଇକିରି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ଷକ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କେହି କାହା ନିଜ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ସମାଜରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶ୍ରେୟାନ ସ୍ୱଧର୍ମ ବିଗୁଣ ପରଧର୍ମ ସୁନିଶ୍ଚିତମ୍, ସ୍ୱଧର୍ମେ ନିଧନ ଶ୍ରେୟ ପରଧର୍ମ ଭୟାବହ। ନିଜ ଧର୍ମରେ ପଛେ ମରିବା, କିନ୍ତୁ ପର ଧର୍ମ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବନି। ସେଇଟା ସେଇ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଥା କାହାଣୀଟି କହିବି ଯେ ଗୋଟେ ଜଣେ ଧନୀ ଘରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୁକୁର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଗଧ ଥିଲା। କୁକୁରଟି ଘର ଜଗେ, ଗଧଟି ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ପତ୍ର ନବା ଆଣିବା କରେ। ଦିନେ ରାତିରେ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ମାଲିକଟି କୁକୁରକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। କୁକୁରଟି ସେଦିନ ଭାରି ଦୁଃଖିତ, ଏବଂ ସେଇ ଯୋଗକୁ ସେଇଦିନ ସେ ଘର ମାଲିକଙ୍କ ଘରେ ଚୋର ପଶିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚୋର ପଶିଲେ ସେତେବେଳେ କୁକୁର ତ ରାଗିଛି, କୁକୁର ଆଉ କିଛି ଭୋକିଲାନି, ଜାଣିଲା ଚୋର ପଶିଲେ। ଗଧ ସୋଠୁ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ଚୋର ପଶିଲେଣି ମାଲିକର, ତୁ ଭୁକୁନୁ, ଉଠିବେ। ଇଏ କହିଲା, କଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁକିବି, ମତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିଲା, ତୁ ଭୁକୁନୁ, ମୁଁ ଭୁକିବିନି। ଗଧ ତ ଗଧ ହଉଛି, ସିଏ କଣ କଲା ନା ଭୁକିଲା। ଯେମିତି ଭୁକିଲା, ଗଧ ଭୁକିବାଟା ତାହା ଜାଣିଥିବେ ଗର୍ଦ୍ଧବ ସ୍ୱର, ତେଣୁ ଘର ମାଲିକର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସିଏ ଆଉ କିଛି ବୁଝିଲାନି, କହିଲା ଗଧଟା କଣ ପାଇଁ ଆସିଲା, ଆସିକି ତାକୁ ଗୋଟେ ବଡ ବାଡିରେ ଆଣିକି ବାଡେଇଲା। ଗଧର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭୁକିବାର କଥା ନୁହଁ, ତା ଧର୍ମ ନୁହଁ ଭୁକିବା, କୁକୁରର ଧର୍ମ ହଉଛି ଭୁକିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ତାର ପରଧର୍ମକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ସେଠି ସେ ମାଡ ଖାଇଲା। ତେଣୁ ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ଧର୍ମ, ଯିଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଅଛି, ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଧର୍ମ, ପିତା ହିସାବରେ ଧର୍ମ, ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଧର୍ମ, ସ୍ୱଧର୍ମ, ଆମର ଯୋଉ ଧର୍ମ ଆମକୁ ଯୋଉଠି ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି, ଆମେ ସେଇ ଧର୍ମ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆମର କର୍ମଟା କରିବା କଥା। ତୃତୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆସିଲା ଶାନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରେ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ପଇସା ପତ୍ର କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସବୁ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ଉନ୍ନତି କଲାଣି, ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଯାଇକି ଲୋକ ଘର କରିବା ବସିଲେଣି। ସବୁ ଜିନିଷର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଅଭାବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଶାନ୍ତି। କାହାରି ପାଖରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯାହା ପାଖକୁ ଗଲେ ସିଏ ନିଶ୍ଚିତ କହିବ ଯେ ମୋର କିଛି ଅଶାନ୍ତି। ଖୁବ୍ କମ ଲୋକ ଯୋଉମାନେ ଏମିତି ଆମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି, ବା ଯୋଉମାନେ ଜାଣିବା ଶୁଣିବା ଲୋକ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ଶାନ୍ତିଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଚାହୁଁଛି ରାତାରାତି ଧନୀ ହେଇଯିବ, ରାତାରାତି ସବୁ କିଛି କରିଦବ। ତେଣୁ ଅଶାନ୍ତିଟା ସେଇଥିପାଇଁ ହଉଛି, ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସେ କମ୍ପେୟାର କରୁଛି ତଳ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ମେଟେରିଆଲ ସ୍ପିୟରରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତଳ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ଏବଂ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ସ୍ପିୟରରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଉପର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କରିବା। ତଳ ଲୋକ ଆମେ ଦେଖିବା ତଳେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଧନୀ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲରେ ଅଛେ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କୃତଜ୍ଞ ହବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଆମକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଛ। ଆମେ ଆଉ ଅଧିକ ଆମ ଉପର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କେବେ ହେଲେ କମ୍ପେୟାର କରିବାନି। ଯଦି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହଉଛି ଜୀବନଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ବିହୀନ ଗୋଟେ ରାତି ଭଳିଆ, ଯଦି ଅନ୍ଧକାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଶାନ୍ତି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପଟଲେସ୍ ସ୍କାଏ, ଆକାଶଟା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ସ୍ପଟ ନାହିଁ, ସ୍କାଏଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର। ସେମିତି ଶାନ୍ତି ଯଦି ଅଛି, ଆଉ ଯଦି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମର ଯାହା ଯେତେ ଧନ ଯଶ କ୍ଷମତା ଶକ୍ତି ଯାହା ଥିଲେ ବି ଆମର ସେଇଟା ସବୁ ବୋଝ ସଦୃଶ। ଶାନ୍ତି ନଥିଲେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଶାନ୍ତିଟା କେମିତି ମିଳିବ? ଆମେ ଘର ଛାଡି ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଲେ କଣ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ? ନା, ଏଇଠି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ଏଇ ସଂସାର ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର, ଗୋଟେ ହଉଛି ବିବେକ ଏବଂ ଆରଟି ହଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ। ବିବେକ କଣ? ଆମେ ଶ୍ରେୟ ପ୍ରିୟ ଭିତରେ ଜାଣିପାରିବା କୋଉଟା ଭଲ, କୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ହିତକର, କୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ହିତକର ନୁହେଁ, ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ବିବେକ ଆମକୁ କହିବ, ବିଚାରଣା ଶକ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବୈରାଗ୍ୟ। ସବୁବେଳେ ଆମେ ଜଗତକୁ ଧରି ରଖିକିରି ଜନାର୍ଦ୍ଦନକୁ ଭୁଲି ଯିବାନି, ଆମେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା। ଜଗତ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ଆଜି ଅଛି ଆମେ କାଲି ଚାଲିଯିବା, କିନ୍ତୁ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ଭଗବାନ ଆମ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସେଇଭଳି ଆମର ଯଦି ନିରାଶ୍ରିତ ଭାବ, ଦୟା, କ୍ଷମା, ସେବା ଏସବୁ ଯଦି ଆମ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା। ବଡ ହେବାର ନିଶା ମଣିଷକୁ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ଦିଏ। ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ସିଏ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ମୋ ଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ଅଶାନ୍ତିରେ ଅଛି, ମୋ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ତାପରେ ସିଏ କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀକି ଡାକିଲେ, କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଶାନ୍ତି, ମତେ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବି? ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କଲେ ହବ,
जो लोकटी सबुठ शांति अच्छी पृथ्वी तारी वस्त्रटा जो तुम आनी पिंधिब ताहले तुम शांति रहिब। मंत्री टिके चालाक थिले तेणु सी जिते सैन्य थे सब पठेले जाओ तुम देख कौ लोकटा सबुठ शांति अच्छी शांति शोची मुझे शांति शोई पारुनी जी शांति शोथो ता वस्त्रटा आण मुझे पिंधिकी शोबी। सब लोक मैंने गले जहाँ देखिले जी तुली तल्प सज्जार शोचे सी भी मत कहे मत भल कि निद होनी मोर देह खराब राति निद टैबलेट खाई शोची जहाँ पाक गले जिते देखिले भल माने लोक अच्छा धन दौलत से कहले आम कहीं राति शोई पार्न आमको निद हो। तापर खोजी खोजी गले लास्ट गोटे लोक देखिले सी आराम गोटे गछ तले शोचे ताकू जाई पचारे से कहला हाँ मो शांति कौन मुझे जानी मुझे बहुत शांति अच्छे कहले केमती ना मोर किसी चिंता ना जहाँ दिन सारा मुझे कर्म कली जहाँ मिलला मुझे खाइले शोइले मोर निद बहुत बढ़िया मोर किसी निद प्रोब्लेम ना मुझे शांति अच्छे ना ताहले ठीक अच्छे लोकटा आम पाइले आरी वस्त्रटा नवा नहीं राजा देखला तार वस्त्र ना सी छोटिया गामछा खंडे पिंधि तार देह आसक्ति ना माने देह प्रति ये ना निघा ना तेणु जहाँ मिलला खाइला जो गछ मूले शोए ताको ठीक निद हो सी आसिक फेरिक कहला कहला देखिली जे जड़े शांति अच्छे कि तार वस्त्र ना कहबार तात्पर्य है प्रकृत में जार कि ना ताको ही निद सी ही शांति अच्छे किंतु जिते आमर अच्छे आम जी अच्छे आम आउट अधिका कहूँ अधिका चिंता कर शांति ना तेणु ये शांति की आम खोजिले कौटी मिलबनी आम केवल कस्तूरी मृग बाइगा ता भितर थी कस्तूरी सी जमी मृग जमी बुलिकी बुलिक से सब तार मृत्यु हुए सेमती आम शांति खोजी खोजी मरवा पछे किंतु आम शांति पाइबा केमिति ना आमरी भितर ये अंधकार भितर आम पाइबा से कह जाए प्रसाद अबा कुड़िया हो गृह थिले शांति सेठी एका स्वर्ग अटई नथिले तही भ्रांति प्रसाद हो कि कुड़िया हो जदि से घर शांति अच्छी ताले भ्रांति नहीं से शांति अच्छी तेणु आमको शांति मिल आम सत्संग करवा आम स्वाध्याय करवा ईश्वर को विश्वास करवा एवं आम सब आलोचना माध्यम आम जानिबा जे प्रकृति कोटा सत कोटा असत कोटा भल कोटा मंद कोटा प्रिय कोटा श्रेय आम जीवन आम कौटू आसी आम कौटी जाए पहुंचू यही सब आलोचना माध्यम आम शांति पाइबा। सागरे तो दीप अच्छी मरुस्थले जल प्रांतरे पादप अच्छी मेरुरे अनल तेबे शांति अच्छी अशांत संसारे अच्छी रे आलोक हे भीषण अंधार सबुठी रही अंधार भितर आलोक अच्छी सागर रे दीप अच्छी प्रांतरे पादप अच्छी मेरुरे अनल अच्छी आमको खोजा पड़ो तेणु आम भितर जो शांति रही आम केवल खोजिक बाहर करवा अन्य कहीं बाहर कर चतुर्थ मूल्यबोधटी आसला चतुर्थ मूल्य प्रेम प्रेम ईश्वर हे ईश्वर प्रेम हे हर धड़कन में प्रभु समाहे प्रेम ईश्वर हे ईश्वर प्रेम हे प्रेम ईश्वर हे। ईश्वर सर्वभूतानां अर्थात समस्त भितर भगवान सत्ता रही यही विश्वास जो आसब आम से आम पाखे आम प्रेम उत्त हो प्रेम ही मनुष्य को पशुत्व दिव्य द्वार को नहीं जाए ये प्रेम हूँ शाश्वत जो प्रेम आजिकल पिला माने जो प्रेम कहते से प्रेम नुह ये प्रेम हूँ शाश्वत प्रेम सत्य धर्म शांति अहिंसार अंतस्रोत है प्रेम ईश्वर प्रतिमूर्ति आम देखिपर जदि आम भितर प्रेम रही प्रेम सबकि असाध्य को साध्य करें से कह जाए लव हल सर्व हल आम सर्व करें आम सेवा करें अनलेस आम जब जन भल न पाइबा आम तार सेवा करें प्रथमे आम भल पाइबा तापर आम तार सेवा करवा जदि आम घर टांकी मैला थाए ताहले आम जो टैप खोलिया ताहले मैला पानी आसीबो जेते चेष्टा कले से पानी आसुथो से मैला किंतु जेतेबेले आम से टांकीटा ऊपर टांकीटा सफा करवा एवं सब पानी बाहर करदे तापर पुणी पानी भर्ती करवा ताहले निर्मल पानी बाहर से आम भितर जो काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य जो जिनस गुड़ा खराब जिनस नेगेटिविटी अच्छे आम ताकू जदि सब बाहर करदे ताहले जेतेबेले आम टैप खोलिबा सेतेबेले आमर प्रेमटा आसीबो से कह जाए सत गुण थिले हृदय मध्य प्रेम बिना शेत निरस प्रांतर प्रेम बल बिना केजिते संसार प्रेम बिना धर्म निष्फल असार प्रेम हूँ सबुठ सार स्टार्ट द डे विथ लव फील द डे विथ लव स्पेंड द डे विथ लव लव इज गॉड लिव इन लव तेणु आम सब बड़े आमर दिनटी को प्रेम आरंभ करवा प्रेम दिनटी बीतेवा एवं आम भगवान को भल पाइबा एवं आम प्रेम बास करवा।
भौतिक संसार को भल पाउछे जोंटी स्वार्थपरता रही आम बेसी भल पाउछे कोठी प्रेम करूछे भौतिक संसार को आमर पिला आमर स्त्री मोर स्वामी मोर संसार मोर घर किंतु से सब किछि नुई सब अस्थायी किंतु एकमात्र हेले भगवान होचंदी से आमर स्थिर सखा एवं से ही होचंदी आमर प्राणकर्ता से आम सबुदिन आम पाखे रहिबे प्रेम भक्ति प्रीति दया शुभाकांक्षी पुण्य विश्वास विनय हे ए सकल मध्य निवसंती प्रभु शाश्वत अमृतमय हे भगवान ये बास करते आम भीतर प्रेम रहा भगवान निश्चित भाव आम पाखे रही आसीगला आमर पंचम मूल्यबोधटी अहिंसा शेष मूल्यबोध पंचम मूल्यबोध है अहिंसा बुद्धदेव कही अहिंसा परम धर्म आम अहिंसा उपर गांधीजी बहुत जानिचे गांधीजी केते अहिंसा उपर बेसी स्ट्रेस देइथिले एवं जीव हिंसा करू नथिले तांको जीवनटा सारा से अहिंसा को व्रत करथिले दिग्विजय सम्राट अशोक मध्य युद्ध द्वारा हृदय को जय कर पारा जाय नाही बोली युद्ध परिहार करी अहिंसा धर्म प्रचार करथिले मानव सेवा ही माधव सेवा ये होची जहाँ कहली आमर ज्वलंत उदाहरण बाहर को जावा दरकार नहीं आमर मैक रे मानव अध्ययन केन्द्र केमती भाव से मानव सेवा ही माधव सेवा बोली धरिक केमती काम करूछंती आमे से आम पय गोटे दृष्टांत तेणु आमे समस्ते निज सक्षम अनुसार जेतिकी पारिबा आमे पशु पक्षी प्राणी इतर जगत समस्त प्रति करवा से कले कहीं भगवान आमको एते देइछंती आमको बल देइछंती बुद्धि देइछंती अर्थ देइछंती आम पारिपार्श्व जो लोक माने जो माने अछंती आमे पशु पक्षी हेले तांकर प्रति जत्नवान होगा जत्नवान नहले जदि पशु पक्षी वृक्ष जल ए सब जदि न रहिले ताहले हमर इकोसिस्टम रहबनी ऑटोमेटिक आमे आमर मध्य जीवनटा दुर्विषय हो आमे देखिले तो कोविड रे देखिले माने ऑक्सीजन पाई केते लोक माने हैरान हेले ए जीव हत्या करी आरंभ होला कोविड जो बादुड़ी खाइले जो चाइना लोक से आरंभ होला तो आमे जीवे दयाटा हम पाखे रहइबो आमे जीव हिंसा करबा नै हिंसा कहले आमे भाबो खाली काहाको अस्त्र रे मारिबा से हिंसा नुहे आम मन विद्यर यदि आमे कहार खराब चिंता कले दैट इज आल्सो हिंसा तेणु आमे सब बेले समस्तिंकर मंगल कामना करबा तांकर मंगल अन्यर मंगल कामना करे भगवान आमर मंगल कामना करिवे भगवान कह जाय गॉड गिव्स एंड फॉरगिव भगवान हमको दियंती एवं आम भूल थिले मते क्षमा करंती मैन गेट्स एंड फॉरगिव मनीष पाए किंतु से भूली जाए कृतज्ञ हो जाए तेणु सब बेले आमे चेष्टा करबा हेल्प एवर हट नेवर साहाय्य कर निरंतर अनिष्ट न कर कहार आमे साहाय्य करबा किंतु कहार अनिष्ट न करबा नाही मोर बोधे समय हो गलानी ताहले सारी दो अल्प समय भितर तेणु आमे सब बेले आमर दोषटा को आमे देखिबा माइक्रोस्कोप रे एवं अन्यर दोष को देखिबा आमे टेलीस्कोप रे अर्थात आमे सब बेले आम निज दोष न करी आमे सब बेले पर को आंगुठी देखि थाउ जेतो पर को गोटे आंगुठी निर्देश करो चारिटा आंगुठी आम आड़ आसଥାଏ तेणु सब बेले आमे चेष्टा करबा आम भितर जो खराब गुण अछि आमे ताकू देखिया ताकू परिहार करबा अन्य मानक देखिया जी आम प्रति खराब व्यवहार करूछि आमे जदि ता प्रति भलो व्यवहार कले दैट इज होछि दिव्यत्व बा दैव प्रकृति जी आमर उपकार करूछि आमे तार उपकार कले एटा मानविकता एटा बड़ कथा न किंतु जी आमर क्षति करूछि आमे जदि पक्षरे तार जदि उपकार कले सेटा होछि दिव्यत्व बा दैव प्रकृति सेटा तेणु आमे से सबले चेष्टा करबा जे केमती आमे अन्यर उपकार करबा लास्ट रे वर्तमान मृत्यु आम सन्निकट तेणु आमे रूपांतरित हवा केमिति रूपांतरित हवा गोटे खणीर दुटा मार्बल आछथि गोटे मार्बल रे ताकू निहाण मुंडे करके ताकू मूर्ति तैयारी करछथि ताकू आमे पूजा करूछे आ गोटे मार्बल रे पडुछि ता ऊपर पाद देखि आमे जाउछे किंतु एही होछि रूपांतरण जो मार्बल टिकी निहाण मुंडे माड खाइ से रूपांतरित हे गला किंतु आमे सेमति रूपांतरित हवा केमिति रूपांतरित हवा रूपांतरित हेले आमे उचित कलाकार कदाकार सांबाळरू आमे गोटे सुंदर प्रजापति हे रे आत्मन निद्रा परिहरी फेड़ी चिंतार लोचन कर कर निरीक्षण निशब्दे जीवन स्रोत धाउछि कि काल सिंधु कराल विभूति भाई आपनकर माइक परिहर पांचटी मूल्यबोध उपरे कहली आमे पांचटी मूल्यबोधर अवक्षय आज आम संसार रे सब प्रकार
ଦେଖୁଛେ ଆମେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ଶାନ୍ତି ପ୍ରେମ ଅହିଂସା ଆକୁ ଆମେ ଜୀବନରେ ଆଧାର କରିବା ଏବଂ ଯୋଉ ଛଡ଼ ରିପୁ ଅଛି କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ତାହେଲେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବା। ତାହା ମତେ ଆଜି ଏତେ ସମୟ ଧରି ଶୁଣୁଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ଥାଏ ତାହେଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ମୋଠୁ ଅଧିକା ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଯୋଡ଼ି ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ମରଣମାଳା ଭଉଣୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କାହାର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ଆମେ ପଚାରିବା, ଭଉଣୀ ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେବେ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ। ଚାଟରେ ତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆମର ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଭଉଣୀ ତରୁଣ ବାଳା। ମୋର ଖାଲି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବା କଥା ଯେ 5 ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ନିତାନ୍ତ ଜରୁରୀ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ଏକମାତ୍ର ସେ ଏଇଟାକୁ କହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦି ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍। ଏବଂ ଏଇଟା ଆଉ ଜୀବନର ଏସେନ୍ସ। ଏବଂ ଯଦି ନିଜ ଭିତରେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ନ ଆସିବ, ତେଣୁ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ମନ ଗତି କରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି, ଯୋଉଟା କି ସତ୍ୟକୁ ଆଚରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଉଛି ଧର୍ମ। ଏବଂ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକର ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଲଭ୍, କେବଳ ପ୍ରେମ, ଯୋଉଟାକୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ଯୋଉଟା କି ନିତ୍ୟ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ଟ୍ରୁଥ ବା ପରମ ସତ୍ୟ। ତାର କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ, ବା ଅର୍ଦ୍ଧ ସତ୍ୟ ବା ଆପେକ୍ଷିକ ସତ୍ୟ, ଏପରି କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ସତ୍ୟର ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ମାନେ ସତ୍ୟ, ଏବଂ ତାହା ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ସବୁବେଳେ ତ୍ରିକାଳକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଥାଏ, ଥିଲା, ଅଛି ଓ ଥିବ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଧର୍ମ ଆମେ ତ ଶୁଣିଲେ ଯେ ସତ୍ୟକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା, ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହିଁ ଧର୍ମ। ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଗୋଟେ ବଜାରରେ କୋଉଠି ମିଳେନି, କିଲେ କି 2 କିଲୋ ତାକୁ କିଣିକିରି ନେଇ ଆସିକି ରଖିଦବ। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ, କସ୍ତୁରୀ ମୃଗ ଭଳିଆ ନିଜ ଭିତରେ ଶାନ୍ତି ରହିଛି। ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆଚରଣ ଯଦି ଭିତରେ ଆମେ ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆଉ ଅଶାନ୍ତ ମାନେ ସମଚିତ୍ତତା ରହିବ ଯଦି ଆମେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା। ତାହେଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ସେଥିରେ କୌଣସିଥିରେ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ମନ ନ ହେଇକିରି ଜୀବନରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ରହିଲେ ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିବ। ଆଉ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଯାହାକି ସବୁଗୁଡ଼ିକର ମୂଳ ସ୍ରୋତ, ଯାହା ମାନେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ବୋଲି ଭାବି ପାରିବା, ଯାହା ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷକୁ ତାହା ପ୍ରତିଫଳିତ କରିକିରି ତା ନିଜର ଆଚରଣରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଚରଣଟା କେମିତି ଜଣଙ୍କର ହଉଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଜାଣି ହବ ଯେ ସେ କେମିତି ଅଛି। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉଟା କି ସେ ପାଳନ କରୁଛି ଯିବେ ଦୟା, ବା ତାର ଯୋଉ ସହାନୁଭୂତି, ସହୃଦୟତା, ଏ ସବୁ ହିଁ ରହିବ। ତାପରେ ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଆଚରଣ କଲେ ଅହିଂସା ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ଏ ସବୁକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ଅହିଂସା ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତାହା ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ତେଣୁ ଅଲ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁଜ୍, ଦି ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଲଭ୍, ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦି ମୋଷ୍ଟ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟୁଡ୍ ଆଣ୍ଡ ମିସ୍ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ କରେଣ୍ଟ ସୋସାଇଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ମାତୃପ୍ରେମ, ପିତୃପ୍ରେମ ଏ ସବୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ପ୍ରେମ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ପ୍ରେମ, ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରେମ କି ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଭିତରେ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରେମ, ବା ଯୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରାନୁମୋଦିତ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଜଣେ ଭଲ ପାଉଛି, ତାହେଲେ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବା ଦିବ୍ୟ ପଥରେ ସେ ଅଗ୍ରସର ହଉଛି ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ହେବ। ସତ୍ୟକୁ, ଧର୍ମକୁ, ଶାନ୍ତିକୁ, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ ହଉଛି ପ୍ରେମ। ତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କିଛି ଆଉ କହିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ
कृतज्ञता जनइबी तरुण बाळाଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଭାବରେ ବିଷୟଟିକୁ ନେଇଛନ୍ତି। धन्यवाद विजय लक्ष्मी भौणी बहुत ତ विषय ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ଭଉଣୀ ଆଜ୍ଞା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମାନେ ବୈଦିକ ଯୁଗରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୌରାଣିକ ଯୁଗ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସ୍ତ୍ର ତାର ଯାହା ସବୁ ଲେଖାଇ ତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇକରି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ବୁଝେଇଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ 5 ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆକୁ ତ କେହି ହେଲେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବେନି। ଆଉ ଇଏ ବି ସବୁବେଳେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି, ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହେଇଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ 5 ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଆମ ଜୀବନରେ ଦରକାର। ଆ ଭିତରେ ବହୁତ ସଭା ସମିତି ହଉଛି, ବହୁତ ବହି ଲେଖା ହଉଛି, ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ ଦଉଛନ୍ତି। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ କୋଉଠି ଆମର ଅଭାବ ରହିଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ କି ଏଥିରେ ଅବକ୍ଷୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଭାଇ ତରୁଣ କହିବେ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ କହିଦଉଛି ସେ ତାପରେ କହିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ତରୁଣବାଳା ଭଉଣୀ ପଚାରିଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ ତାହେଲେ। ହଁ ଭାଇ ଯାହା କହିଲେ ଏଇଟା ହଉଛି ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ତ୍ରିକରଣ ଶୁଦ୍ଧି। ଆମର ଚିନ୍ତା ବଚନ ଆଉ କର୍ମରେ ସମନ୍ୱୟ ରହୁନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ତାକୁ କହୁନେ, ଯାହା କହୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କର୍ମରେ କରୁନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହଉଛି ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସେଇଠି ରହିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଯେତିକି ଯାହା ଆମେ କହୁଛେ ତାକୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆମେ ଜୀବନରେ ଅନୁଶୀଳନ କରିବା। ଲୋକ କରୁନାହାନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବହୁତ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁମୋଦିତ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଜୀବନରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଗୁଣ ଦେଇକରି ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ କେତିକି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲା ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଏଇ ଆମର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଏଇ ଆଲୋଚନା ଆମେ କହିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା, ଏବଂ ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ସେ ନିଧିଧ୍ୟାସନ, ଶ୍ରବଣ ମନନ ନିଧିଧ୍ୟାସନ, ଯିଏ ନିଧିଧ୍ୟାସନ କରିପାରିଲା ସିଏ ହଉଛି ଠିକ। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଆଉ ଶୁଣିବା ସେଇଟା ବଡ କଥା ନୁହେଁ, ଯିଏ ତାକୁ କର୍ମରେ ଆଚରଣ କରିପାରିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ବଡ କଥା। ଆମର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମର ଯୋଉ ବସ୍ତୁବାଦିତା ଯୋଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ହଉଛେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯୁଗ ମାନେ ଆମ ସମୟରେ ଯେତିକି ଆମେ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଥିଲେ, ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ଯୋଉ ଜେନେରେସନ ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକା ହଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ସେମାନେ ଅଧିକା କରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଦାୟୀ କି? ଆମର ଯୋଉ ବସ୍ତୁବାଦୀ ମନୋଭାବ ଏ ଅବକ୍ଷୟ ପାଇଁ ଦାୟୀ କି? ବସ୍ତୁବାଦୀ ମନୋଭାବ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦାୟୀ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ତ ଆପଣ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାରଣ ଆମେ ଆମ ସମୟରେ ଯୋଉଗୁଡା ନଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସେଗୁଡା ଅଛି, ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯୋଉ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢି ପାଉଛନ୍ତି ସେ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ହୁଏତ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ଆମେ ତାକୁ ମନା ବି କରିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ତାକୁ ସେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ହାତେଇବେ ଏବଂ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଚଳିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଚରଣ ଆଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦିଟା ଯାକ ଭିନ୍ନ କଥା। ଆମର ଆଚରଣ ଅନୁସାରେ ଆମର ଉଚ୍ଚାରଣ ହଉନାହିଁ। ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ତ୍ରିକରଣ ଶୁଦ୍ଧି, ଆମେ କହୁଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ, କରୁଛୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରେ, ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା, କଥା ଆଉ କର୍ମ ଭିତରେ ଆଦୌ ସମନ୍ୱୟ ନାହିଁ। ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଖାଲି କହୁଛି, ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ ସେ ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗଉଛନ୍ତି ତାକୁ କହୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖେଳୁଛି। ତେଣୁ ତିନିରେ ଯାଙ୍କର କୌଣସି ଶୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ପରିଶୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆମେ କହୁଛୁ ଯାହା କରୁନାହୁଁ ତାହା, ଯାହା କରୁଛୁ ତା ଚିନ୍ତା ଅଲଗା କରୁଛୁ। ଯୋଉ ଭଲ ଚିନ୍ତା, ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବା ବା ସମାଜ ପାଇଁ ବା ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯାହା ଭୀମ ଭୋଇ ଯେମିତି କହିଥିଲେ, ସେ ପ୍ରକାରର ହୃଦୟବତ୍ତା ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେଇ ମାର୍ଗରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଏ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଯୋଉ ମୋହ, ଅତିରିକ୍ତ ମୋହ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ କମିବ। ତେଣୁ ସେ ମୋହଟାକୁ କମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଆଚରଣ, ଉଚ୍ଚାରଣ ଏ ଦିଟା ଯାକକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଯଦି କାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଆପଣ ବୈକୁଣ୍ଠ ଆଜ୍ଞା ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ବଢାନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯାହା ମୁଁ କୁହଇ, ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ଜଗତ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ଆଜି ତରୁଣବାଳା ଭଉଣୀ ଏଇ ବିଷୟ ଯୋଉ ରଖିଲେ, ଆମର
କ୍ୟାମେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗାଉଛି ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ, କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଚକା ଆଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ମୁଁ କଣ ଭାବୁଛି ସିଏ ବି ଜାଣୁଛି, ମୁଁ କଣ କହୁଛି, ମୁଁ କଣ କରୁଛି। ଏ ଯୋଉ କଥନୀକରଣୀ ଆମର ଆଜି ଠିକ ନାହିଁ, ଏଇଥିରେ ସବୁ ଗୋଳମାଳ ହଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ପରଦିନ ଆପଣ ଆସିକି ଦରକାର ବେଳେ ମାଗିଲା ବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ 2 ଦିନ ପରେ ଆସନ୍ତୁ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର କାମ ହେଲାନି। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ 5ଟି ଯୋଉ କଥା କହିଲେ, କେତେ ପଞ୍ଚ ଜିନିଷ ଆମର ଅଛି, ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ, ପଞ୍ଚ ଯଜ୍ଞ, ପଞ୍ଚ ବିଦ୍ୟା, ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ, ଏଇ ପଞ୍ଚ କନ୍ୟା ଆଉ ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ, ଏ ସବୁ ବହୁତ 5ଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇକିରି ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି। ସେ ଭିତରେ ଆଜି ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟ 5ଟି ବିଷୟ, ସତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଶାନ୍ତି, ପ୍ରେମ, ଅହିଂସା ବିଷୟରେ ଭଉଣୀ ଆମର ଆଲୋଚନା କଲେ। ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି, ସବୁ ବିଷୟ କହିବା ବି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂଗ୍ରହ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ବହୁତ କିଛି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ବେଦ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏବଂ ଶେଷକୁ ଯୋଉ କହିଲେ ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ କଥା, ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଆରତ ଦୁଃଖ ଅପ୍ରମିତ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେବା ସହୁ, ଏ ଜୀବନ ପଛେ ନର୍କେ ପଡ଼ିଥାଉ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ହେଉ। ଏ ସବୁ ଭିତରେ ମୂଳ ହଉଛି ମାନବ ସେବା ହିଁ ମାଧବ ସେବା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଆଜି ଆମର ମାନବ ଅଧ୍ୟୟନ କେନ୍ଦ୍ର କାମ କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରାଯାଉ। ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ। ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ଜାଣିପାରିବ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର। ଆମର ଧର୍ମର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଯେ ମାତୃବତ୍ ଫଳଦାରେଷୁ ପରଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ରୋଷ୍ଟ୍ରବତ୍ ଆତ୍ମବତ୍ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଯ ପଶ୍ୟତି ସ ପଣ୍ଡିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ତଳକୁ ଆସିପାରିବା ଏବଂ ସେଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିପାରିବା, ମଣିଷର ଦୁଃଖର ହୃଦୟର ଦୁଃଖଟା ଜାଣିପାରିବା। ଆଜି ସବୁ ବିଷୟକୁ ଟିକନିକ କରିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିନ୍ଦୁ ଉପରେ ଟିକନିକ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ବି କାହାର ରହିବନି। ତେଣୁକରି ଭଉଣୀକି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୁଦେଷ୍ଣା ଭଉଣୀକି କହିବି ଯେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖିବେ। ସୁଦେଷ୍ଣା ଭଉଣୀ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜ୍ଞା। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ପ୍ରଣାମ। ତରୁଣମାଳ ଭଉଣୀଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ସାବଲୀଳ ଓ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଚେଷ୍ଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେଇଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଯେତିକି ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା କଥା ସେତିକି ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଶୈଳୀଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଥିଲା, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଓଲ୍ଡ ୱାଇନ୍ ନ୍ୟୁ ବୋତଲ ପରି ଲାଗିଲା। ସବୁ ଜାଣିବା କଥା ଗୁଡା କିନ୍ତୁ ଚାକଚକ୍ୟ ସଜା ସାଜଟା ହେଇକି କଥାଟା କହିଲି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ କିଛି ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ବଳବତ୍ତର ହେଇପାରିଲା। ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟବୋଧ କଣ, ପୁଣି ପଞ୍ଚମୂଲ୍ୟବୋଧ କଣ, ସେ କଥାଟା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଜି ଜାଣିପାରିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତରୁଣବାଳା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତାପରେ ଆସିବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ଭାଇ ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ସାହୁଙ୍କୁ, ସଞ୍ଚାଳକ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନା କରିଥିବା ଭାଇ ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ମ୍ୟାକ୍ର ସମସ୍ତ ସାହାଯ୍ୟକାରୀଙ୍କୁ ତଥା ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସୁସ୍ମିତାକୁ ତାଙ୍କର ପାରଗତା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସୁତାର ଭାଇଙ୍କୁ ମତେ ଆଜି ଏଇଠି କହିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ। ବିଭୂତି ଭାଇଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ତ ନିଶ୍ଚୟ, ତାଙ୍କର ଅକୁଣ୍ଠିତ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ହେଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ 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 ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ମୁଁ ରହୁଛି। ସ୍ପେଶାଲ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଟୁ ହର ଭାଇ, ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛେ। ହର ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ସବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହର ଭାଇ। ସମ୍ର କୂଳରେ ହର ଭାଇ ଥିବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଠିକ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭା ସାଙ୍ଗ ହେଲା। ଆଉ ସୁଦେଷ୍ଟା ଭଉଣୀକୁ ବି ନମସ୍କାର ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ସିଏ ଏବେ ଚେନ୍ନାଇରେ ରହୁଛନ୍ତି।
ଏବେ ହଁ 2 ଦିନ ହେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି, ପୁଣି ଚେନ୍ନାଇ ଚାଲିଯିବେ। ଯାହା ହଉ ଏବେ ବହୁତ ପୁଣି ବହୁତ ସାତ ତେଲୁଗୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିକିରି ସେ ଯୋଗ ଦେଲେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ, ଆଜିର ୱେବିନାର ମାନେ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତେ ଯାହାର ସୁବିଧା ହବ ଆସନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମକୁଣ୍ଡରେ ଯଜ୍ଞ ଦେଖିକି ଆସ। ଭଲ ଠିକ ଅଛି। ଯଜ୍ଞ ହଉଛି, ହଁ। ପୁରୋହିତ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଯଜ୍ଞ ହଉଛି।